लाहौर बसंत 2026 आज इसका पहला दिन था 6 फरवरी 2026 और अभी रिसेंटली अब से कुछ देर पहले यानी कि 5 मिनट पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट की है। उसके मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा बन गया है कि शायद बसंत कैंसल कर दिया गया है। हालाँकि वो ट्वीट क्या है, वो सारी अभी इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको उसकी पूरी डिटेल बताते हैं और साथ-साथ ये भी बता रहे हैं कि इस वक़्त ब लाहौर के अंदर क्या मनाज़र चल रहे हैं, लाइव अपडेट्स क्या हैं और अब से कुछ देर पहले लाहौर के क्या मनाज़र हैं। मगरिब के वक़्त, असर के वक़्त और उससे पहले कुछ देर के लाहौर में क्या सीन चल रहे थे। हमें ये मुख्तलिफ़ ज़राए से वीडियो मौसूल हुई हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने हमें लाहौर की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं हमारे साथ शेयर की हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पे चलने वाली खबरों के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस वक्त तक की जो हमारे पास सूरत हाल है, उसमें हमें मुख्तलिफ लोगों ने जो मैसेजिंग की है उनमें ये जो वीडियोज़ क्लिप आप देख रहे हैं, इसमें एक तो रमज़ान साहब का क्लिप है और इसी तरह एक हमारे एक और बड़े ही इंतहाई मोहतरम और काबिल साद एहतराम दोस्त हैं। उन्होंने हमें साकिब मजीद साहब ने लाहौर से हमें क्लिपिंग भेजी है, जिसमें उन्हें कंप्लीट डिटेल बताई कि क्या सूरत हाल रही और कैसे मनाज़र देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं और आपको मरियम नवाज़ साहबा के अभी लेटेस्ट जो ट्वीट है वो आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं, जो कि अब से कुछ दिन देर पहले तक जारी हुए हैं। जिसमें सबसे पहला ट्वीट तो अभी जो लेटेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, वो ये उन्होंने कहा कि एक इंतहाई अहम पैगाम, पाकिस्तानी कौम को अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देनी चाहिए। इसके बरअक्स हमें आज ही एक गैर मुबहम फैसला करना होगा कि हम मुत्तहद और यकजा होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खड़े होंगे और दहशतगर्दों और इनके हमदर्दों के चुंगल से अपना अमन और खुशहाली छीन कर वापस लेंगे। ये हमारा मुल्क है और हमें इसे हमलावरों से बचाने का अहद करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, कर्ज़ है। अच्छा, आज एक वाक़या होता है इस्लामाबाद के अंदर और इंतहाई दर्दनाक किस्म का, औलनाक किस्म का जो धमाका किया गया शरपसंदों की जानिब से और एक अहले तशी की जो मस्जिद थी, वहाँ पे जुमे की नमाज़ हो रही थी। वहाँ पर उन्होंने ये एक कबीह हरकत की है कि वहाँ पर खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें कीमती जानों का ज़ाया हुआ है और कहते हैं कि 30 से ज़ायद अभी कन्फर्मेशन आ रही होगी आपको दीगर जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर 30 से ज़्यादा जानों के शहादत का इत्तला मिली है। तो ऐसे में मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का जो ये अमल है इंतहाई ज़िम्मेदाराना अमल है, क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला की हैसियत से उनका ये फ़ेल जो-सा है वो सब क कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही थी कि एक तरफ लोग लाशें उठा रहे हैं और दूसरी तरफ भंगड़े डाल रहे हैं। तो ऐसे में मरियम नवाज़ साहिबा ने जो एक और ट्वीट की, जो कि इस वक़्त सोशल मीडिया पे बहस बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि इन द वेक ऑफ द इस्लामाबाद ट्रेजेडी I am canceling all my Basant related activities that we are scheduled for tomorrow. The mega Basant show at the Liberty Square, Square also stands cancelled. P.S. It is imperative that the nation remains united against the Khawarij men's and their sympathies, shows them to the mercy and stands shoulder to shoulder with our armed forces इन डिफेंस ऑफ द कंट्री पाकिस्तान जिंदाबाद। जिसका सीरियन ये मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियत जो कि बसंत के हवाले से थी, वो सानिया इस्लामाबाद की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दी गई हैं। जिसमें कल का लिबर्टी शो पे होने वाला जो मेगा इवेंट था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। इसमें कहीं किसी जगह पे जो बसंत कैंसिल करने का जो सा वो ऐलान नहीं है। बसंत कैंसिल नहीं हुई है, बसंत मनाई जा रही है। हाँ, मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा अपने जो लाहौर के जितने भी लोग जो बसंत मना रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अगर ये आप मेहरबानी करें, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी होगी है, तो ज़रा म्यूज़िक जो-सी है वो धम-धड़क जो-सा है, उसको वो कम कर दें, ख़त्म कर दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सन इस्लामाबाद की जो वाक़या हुआ है उसमें तमाम जो-सी है इस वक़्त पाकिस्तानी कौम जो-सी है ऐसे ही है कि तमाम पाकिस्तानी कौम इस वक़्त दुःख के उसमें है, तो लिहाज़ा प्लीज़ ये गाने-बजाने और या इस तरह की चीज़ों से थोड़ा-सा इज्तनाब किया जाना चाहिए। ज़िला पंजाब ने बसंत की तमाम तकरीबात मनसूख की हैं अपनी, जिसमें वो खुद शामिल हो रही हैं। इसमें किसी जगह बसंत को ख़त्म करने के लिए नहीं कहा गया है और ये मैं अभी लेटेस्ट जो इस वक़्त जो एक्स पे यानी कि जो पुराना ट्विटर था उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, मैं वही देख रहा हूँ और उसमें बताया जा रहा है यही कि मरियम नवाज़ ने अपनी जो कल की जितनी भी इसमें तकरीबात थी उनको कैंसल किया गया है। बाकी जो लाहौरी हैं वो बसंत मना रहे हैं। ये आपके सामने शाम के मनाज़र हैं, उससे पहले दीगर मनाज़र हैं। ये तमाम मनाज़र
ہم نے آپ کو سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں آج کا دن بڑا زبردست گزر رہا ہے، اور رات کو اور صبح کو جو 2 واقعے ہوئے ہیں، جس میں پتنگ لوٹتے ہوئے اور اسی طرح کسی جگہ گرنے سے 2 نوجوانوں کی موت واقع ہوئی ہے اور کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اوورآل جو اگر ہم دیکھیں تو وہ اوورآل جو سیکوینس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ لاہور پورے میں ایک جشن کا جو سماں ہے وہ جاری و ساری رہا۔ لوگ بڑے انمہاک کے ساتھ طویل عرصے کے بعد اس خوشی میں شریک ہیں۔ لوگوں نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہوا ہے، اور اس طرح یہ دیگر جتنے بھی جو معاملات ہیں ادھر لاہور کے اندر وہ جاری و ساری ہیں، جاری و ساری ہیں۔ اچھا، اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ابھی تک، میں جس طرح میں آگے بھی سرچنگ کر رہا تھا، ابھی دوبارہ سرچنگ کر رہا ہوں، گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کسی قسم کا ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے بسنت کینسل کرنے کی، تو لہٰذا جب تک گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کسی قسم کی کینسلنگ کے آرڈر نہیں آتے، یا کمشنر لاہور کی جانب سے، کیونکہ یہ دونوں مین اہم چیزیں ہیں، اور جو میڈم ہے وہ تو چلیں انہوں نے اپنا ایک بتا دیا کہ وہ اس میں وہ نہیں اس وقت کسی قسم کی جو ان سے وہ ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہی ہیں، اور وہ سانحہ اسلام آباد کی وجہ سے جو تقریبات تھی وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا ہے، جس میں لبرٹی چوک پہ ہونے والا جو ان سے وہ ایک مین کنسرٹ تھا، اس کو بھی انہوں نے اس وقت ختم کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں ابھی تک جو سین نظر آ رہے ہیں اس میں لاہور کے اندر آج بھرپور طریقے سے پسند منائی گئی ہے، اور اس میں لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے، اور اس جو حکومت پنجاب کا عمل تھا اس کو انہوں نے اس کی پذیرائی کی ہے کہ یہ بڑا ہی زبردست جو ہے وہ کیا گیا ہے ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے، جس میں لوگوں کو کافی عرصے کے بعد ایک کھل کر انجوائے کرنے کا موقع ملا ہے، مہمانداری کرنے کا موقع ملا ہے، کھانے پینے کا موقع ملا ہے، یعنی کہ کھابے بھی ہیں، ناشتے بھی ہوئے ہیں صبح، اور اس کے علاوہ رات کے فنکشنز بھی ابھی تک بھی جاری ہیں، اور لاہور جو ہے وہ مہمان نوازی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پتنگ بازی بھی کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے لاہور کے اندر تمام ایکٹیویٹیز جو لوگوں کی انڈیویجولز ہیں، جیسے کہ بسنت منانے کا جو ہے وہ چیز جو ابھی جاری و ساری ہے، اس میں کوئی ابھی تک پابندی لگانے کا کسی طرح سے کوئی بھی آرڈر نہیں آیا ہے۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ابھی لیٹسٹ ہے یہی ہے کہ جو پروگرام جو بسنت جو سی ہے وہ تو لوگ بنا رہے ہیں، لیکن جو ایونٹ ہے بسنت کے، جیسے میگا میوزک ایونٹ تھا، اس کو کینسل کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ایک اور بھی جب یہ مختلف جو میڈیا پرسن ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت کی سرکاری تقریبات منسوخ کر کے شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، یہ بہترین فیصلہ ہے۔ پوری قوم شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ جتنی بھی تازہ ترین اپڈیٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب اس کو غلط رنگ دینا یا نہیں چاہیے، جتنی بھی جو اوریجنل جو اپڈیٹس ہیں وہی بتانا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی آپ کو ابھی پروپیگنڈا کرنے کی یا افواہیں پھیلانے کی ضرورت ہے کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو چلیں جی، اب تک یہ اپڈیٹ تھی، اب میں انشاءاللہ نزدیک بھی جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنی ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد، دعا میں یاد رکھیں۔